Halo, salam jumpa. Anda sedang menyaksikan Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, Afghanistan mengkonfirmasi untuk bernegosiasi dengan Taliban setelah 12 tahun berperang. Dan cerita dari sekolah untuk anak miskin yang berkurikulum internasional. Anda bersama saya Aika Agustin dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Baru-baru ini Taliban Afghanistan membuka kantor mereka di Qatar. Banyak yang melihat ini sebagai tanda bahwa para pemberontak bersedia untuk mempertimbangkan pembicaraan perdamaian dan berkompromi. Dan pemerintah Afghanistan telah mengkonfirmasi kesediaan mereka untuk bernegosiasi dengan Taliban setelah 12 tahun berperang. Gayar Waziri melaporkan dari kamp pengungsi di sebelah barat Kabul, di mana orang-orang sangat berharap akan adanya perdamaian. Lebih dari 1.000 keluarga tinggal di kamp yang berlokasi di sebelah barat Kabul. 5 tahun lalu, Sophie Haider datang ke sini bersama ke-10 anggota keluarganya. نو جنگونه دی او زورونه دی خو تاسو ته معلومیږي د جنگو حالات تاسو ته معلومیږي چې داسې حالات دی چې د خدای بنده د کور نه راوتلی کبه یو غریب په خپل په کور کې ناست دی هغه باندې چاپه وول سي چې دا طالب دی بل کشي هغه عسكر دی بل کشي څنګه دي داسې مشکلاتونه ستا خو موږ د کا ځامن دي چاپه پرول نه کنه جود امریکایانو په خپل کورو کې وويشتل مړ کړل شل وار مې ورته چې دا غزا بار سي راسي دلته. Sophie adalah petani dari Provinsi Helmand, salah satu daerah paling berbahaya di Afghanistan, markas Taliban. Sekarang dia adalah pemimpin kamp, tapi dia menerima upah apapun. Dia merogoh kantongnya dan menunjukkan uang Rp10.000. ولا کوم یو ژوند لا سامي سره بس ما سره ژوند دی ګوره دا زموږ تر پالونه دي ته ورته خپل د شاهد په دغه کې وس نو تراسه د مؤمنان داسې ګرمي د چنه بارکستا نه پکاستا نه شایستا نه ډوډۍ لري زبه قسم درته واخم که دا یو څو غوړه په داخلي کې داس خلک ستا دا زموږ ژوند دی چې نه کار ستا نه کسب ستا نه کار مشته سړی راکې دا خلک چې سونه نه کوي دا خلک دلته ښه جایدادونه لري ښه کیسې او معاملې لري سبا وایي زه به قدرته کېږم چې دی سوله نه کوي هغه په کوته ناستي ته په تعمیرانو کې ناستي د کار مخته دی سول ته څه ضرورت لري دی سوله کوي زه سوله کوم چې زه ټوکور يم داسې غریب خلکو د سول د پاره نارې و چې موږ سوله غواړو. Menurut Amnesty International, ada sekira 500.000 orang masih berada dalam pengungsian akibat perang. Pada Januari lalu, Taliban sepakat membuka kantor di Qatar untuk membuka peluang pembicaraan perdamaian secara langsung. Tapi ini tidak berarti perang telah berakhir, kata Muhammad Sohail Shahen, juru bicara dari kantor Taliban yang baru. Because there is no ceasefire so far, we have two options, because the military option is continuing for the last decade. Simultaneously, we have embarked on a political option. The last decade, the 12 years fighting in which America and all allies, they tried to defeat this power, but the result is our power is increased and we are there. So it is a good sign that they have recognized this fact, and it is good for peace and stability in Afghanistan. Sehari setelah Taliban menyerang istana presiden di Kabul, pemerintah dan Amerika Serikat menegaskan kembali komitmen mereka untuk pembicaraan perdamaian dengan Taliban. Dan kelompok oposisi Afghanistan mendukung pembicaraan perdamaian dengan Taliban. Fazal Rahman Oria adalah juru bicara Aliansi Nasional Afghanistan. د افغانستان ستونزه نظامی حل نه لري ضرورت د چې د افغانستان ستونزه د خبرو اترو پر بنسټ باندې حل سي نو اړینه ده چې لومړی د طالبانو لپاره په قطر کې یو ادرس وسیږي او دغه ادرس یا دغه دفتر څخه یوازې د سولې د خبرو اترو په خاطر باندې ترنه استفاده وسی او په هیڅ ترتیب له دغه دفتر د طالبانو د سیاسي اقتصادي او نظامی ځواکمنتیا په خاطر استفاده ونسی. Kembali ke kamp pengungsian.
Sophie Haider sedang berbicara dengan anak-anaknya dan juga kerabatnya dalam tenda mereka. Dia berharap perundingan damai ini akan membawa perdamaian abadi. په هلمند کې مو داسې ژوند ښه وګوره چې کراري وه کس په کس به غرض نه و هر مسلمان به خپل په یو دېکانۍ اخته و د بل مځکه به په دېکانۍ واسطه په یو ښه کور کې به پروت و یو ښه درختې به وې بوټې به پراخه به اوبه به پراخه وه وسا به ناست و عیال به وسا و نو هلته مو داسې ژوند سم دا ټوله دنیا په خبر دی په دا سنګین کې خلک مړه کړل تلاشي زورونه چې نه مځکه دې پاتېږي نه دې تعمیر پاتېږي نه دې کور پاتېږي. Untuk Asia Calling, Gayor Waziri melaporkan dari Kabul, Afghanistan. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Negara-negara di Asia Tenggara mendesak Indonesia untuk menandatangani perjanjian yang bertujuan untuk mencegah kebakaran hutan. Kebakaran tersebut menyebabkan kabut asap menyelimuti sebagian negara Malaysia dan Singapura. Indonesia adalah satu-satunya negara yang belum menandatangani perjanjian soal polusi kabut asap. Dan sekarang, negara-negara tetangga mendesak Indonesia untuk melakukan upaya pemadaman. Kebakaran hutan yang terjadi tahun ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah. Faizal Mukhtar melaporkan dari Kuala Lumpur. Kabut asap menyelimuti Malaysia, dan ini adalah pemandangan dari menara kembar paling terkenal di Kuala Lumpur. Singapura pun diselimuti kabut asap, dan ini adalah pemandangan dari Cakrawala Singapura yang paling populer. Ini jelas bukan pemandangan yang ingin dilihat wisatawan. As a tourist, I don't know if this haze is harmful. If this is harmful, and I'm very sad because I can't see the sceneries well because of the thick haze, especially in Sempawang. Perusahaan kelapa sawit dituduh berperan besar dalam hal ini.
karena hutan dibakar supaya lahan bisa ditanami. Indonesia menuding perusahaan-perusahaan Malaysia sebagai biang keladi penyebab kebakaran. Tapi menurut pemerintah Malaysia, Indonesia lah yang mesti memadamkan api. Not looking at whether it's an Indonesian company or a Malaysian company or whether they are farmers or what. See? We want to look at how they can stipulate laws to enforce. Hampir setiap tahun masalah ini selalu terjadi. Tapi menurut Departemen Lingkungan Hidup Malaysia, indeks pencemaran udara yang terjadi tahun ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah. So in the past 5 years or so, we do get readings, but never this kind of readings. Never, it's very rare to get 200 and above. 200 and above is, very unhealthy. You get it 100 plus in Port Klang. So this, I would say, is one of the worst. I would say this is as bad as 1997. Bahkan sekolah-sekolah di Malaysia sengaja ditutup dan masyarakat dihimbau untuk berada di dalam rumah. Jangan keluar kalau tak ada, if you have nothing to do, jangan keluar. Kalau keluar, kalau boleh pakai mask, tapi keluar sekejap sahaja. Rasa makin teruklah keadaan macam mana. So memang tak boleh buat aktiviti ada kat luar apa semua. Kena banyak minum air kosong everyday. Memang kena banyak. I make sure my family wear mask. I don't eat outside and I encourage my family to stay indoors. Dalam beberapa minggu terakhir, hujan telah membersihkan sebagian besar kabut asap dan aktivitas telah normal kembali. Tapi perdebatan tentang bagaimana menghentikan masalah tahunan ini dan siapa penyebabnya terus berlanjut. Laporan ini disusun Faisal Mokhtar dari Malaysia Kini untuk Asia Calling. Jutaan anak-anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan meskipun pemerintah telah menyediakan program pendidikan sekolah dasar gratis. Pada kenyataannya, para orang tua murid tetap dibebankan dengan sejumlah biaya siluman. Di timur Jakarta, sebuah sekolah hadir di tengah masyarakat miskin dan menyediakan pendidikan yang berkualitas. Bagaimana sekolah tersebut bisa melakukan terobosan di dunia pendidikan? Saya mengunjungi sekolah tersebut. Ini adalah hari terakhir sekolah di Harapan Bagi Bangsa. Murid-murid sibuk berlatih paduan suara untuk hari kenaikan kelas mereka. Sekolah ini menerapkan kurikulum pendidikan bertaraf internasional, yaitu kurikulum Cambridge. Selain sederhana dan memang materi pelajarannya sangat luar biasa. Ya contohnya untuk menerjemahkan bahasa Inggris itu tidak sulit. Contoh anak-anak kecil kami di sini, anak-anak TK, untuk menerjemahkan ikan itu kan udah ada gambar-gambarnya ikan. Tapi di bahasa ini apa? Waktu misalnya bilang ini fish, dan itu cepat lengket di pikiran mereka. Sekolah ini sudah menggunakan kurikulum Cambridge selama 4 tahun. What is your name? Pelajaran diberikan dalam bahasa Inggris, dengan buku pegangan bahasa Inggris, dan guru-gurunya pun berbahasa Inggris. Tracy adalah salah satu murid Sekolah Harapan Bagi Bangsa. Dengan membayar Rp30.000 per bulan, Tracy dan anak-anak dari lingkungan sekitar bisa mengenyam pendidikan. Namanya siapa? Tracy. Tracy kelas berapa? 2. Kelas 2. Ayahnya meninggal dunia ketika Tracy berusia 3 tahun. Untuk bertahan hidup, Tracy dan ibunya bekerja sebagai pemulung sampah. Setiap hari sepulang sekolah, Tracy harus bekerja dari pukul 2 siang hingga 6 sore. Iya, diajak. Inilah teman saya mulung. Saya sebagai pemulung, sedih banget hati saya lihat. Pendapatan saya kadang seminggu, kadang 150, ya nggak tentu, tergantung barangnya. Di SD negeri milik pemerintah, biaya pendidikan sebetulnya gratis.
Tapi, beberapa orang tua mengeluhkan adanya biaya siluman seperti sumbangan dan yang lainnya. Sekolah Harapan Bagi Bangsa bisa bertahan berkat bantuan donasi gereja-gereja di Jakarta. Untuk menekan biaya operasional sekecil mungkin, buku-buku panduan yang digunakan difotokopi dari buku asli. Dan mereka pun menyewa bangunan sederhana ini. Ketika hujan, maka itu menghambat proses belajar mengajar karena bangunan yang seperti teman-teman boleh lihat ya kurang memadai dan itu seringkali terbengkalai kalau hujan. Staf pengajar mereka merupakan sukarelawan dari berbagai penjuru daerah Jakarta. Sekolah Harapan Bagi Bangsa kental dengan nilai Kristiani. John sebelumnya mengajar di sebuah sekolah di Denpasar, Bali. Dia lantas pindah ke Jakarta demi mengajar di Harapan Bagi Bangsa. Karena saya melihat bahwa saya terbeban bagi sekolah di tempat ini, khususnya Harapan Bagi Bangsa di tempat ini. Karena sekolah ini bukan sekolah yang dijadikan dengan motivasi bisnis. Dengan segala keterbatasannya, Sekolah Harapan Bagi Bangsa berharap bisa mencetak generasi anak-anak yang berkualitas. Memang kita sedang membangun karakter mereka. Selain daripada karakter, kita juga menjadikan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, tapi tidak korupsi. Jika besar nanti, Tracy ingin menolong masyarakat. Dokter. Mau jadi dokter? Oke. Dokter gigi. Dokter gigi. Kenapa dokter gigi? Karena kalau ada orang sakit gigi, iya, kalau misalnya butuh aku ituin, aku bantu. Dari Jakarta, Aika Agustin dan Budi Santoso melaporkan untuk Asia Calling. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
Singapura menjadi saksi makin besarnya dukungan atas persamaan hak bagi kelompok homoseksual. Di negara pulau tersebut, hubungan sesama jenis dilarang dan dikenakan ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara. Hukum jarang ditegakkan, tapi aktivis hak asasi manusia ingin hukum itu dicabut. Dan seperti yang dilaporkan Setishane, setidaknya ada 21.000 orang yang menghadiri acara persamaan hak kelompok homoseksual tersebut. Lautan massa berwarna merah muda, dan beberapa di antara mereka memutuskan untuk tampil lebih kreatif. Hewan peliharaan lucu pun tak ketinggalan memberikan dukungannya. Ini adalah perayaan Pink Dot kelima yang digelar di Singapura. Well, my friend is gay, so I'm here to just spend time with him and chill out. This is my second time here, and I can see that people are actually growing out and coming up to the society, but there are still some people trying not to accept it. The more we do this, the more people see that there shouldn't be a stigma, there shouldn't be a fear. Tahun ini jumlah pendukung mencapai 21.000 orang. Angka ini memiliki makna tersendiri bagi penyelenggara. 5 years ago we had 2,500 people show up. And last year we had 15,000. So that growth is pretty phenomenal. And I think when we started out doing Pink Dot, we always thought that the size of the dot growing every year would actually symbolize society's acceptance of the LGBT community. And so we were hoping, we had a sort of 10-year plan to fill the park in 10 years. And we are really, incredibly gratified that we actually achieved that in 4 years. 5 years ago, people were a bit afraid to come, and right now, people are not afraid to come anymore. And they happily come, they happily dress in pink, and they call their friends, they call their parents. So we see a bit of a change in terms of mindset, of attitude of straight allies, of even the LGBT people itself in Singapore. So there is, and I think it really is because it's not so taboo anymore. Homoseksualitas mungkin bukan hal yang tabu lagi dalam masyarakat sekarang ini. Tapi pasal 337A KUHP dengan tegas melarang hubungan sesama jenis. Hukum memang tidak begitu ditegakkan, tapi banyak pendukung LGBT yang menginginkan pemerintah untuk mencabut hukum tersebut. Awal tahun ini 2 orang pria dengan berani maju ke pengadilan tinggi untuk meminta pembatalan undang-undang. Tapi upaya mereka ditolak. Para pemuka agama telah meminta pemerintah untuk tidak membatalkan undang-undang. Dan sebagian pendukung komunitas LGBT mengatakan media telah menggambarkan komunitas mereka secara negatif. So what actually happens is that LGBT individuals have a very skewed depiction on the media. So people who are not exposed, let's say on social media, this is the impression that they get. So characters that are happy, lead normal life, that are useful in society are not allowed on mainstream media. Gay characters who are suicidal, psychotic, murderous, and depressed, and are all allowed. So that's the kind of skewed image that LGBT people have in mainstream media. Sementara beberapa selebriti bermunculan untuk mendukung gerakan ini. Laki-laki ini telah melakukan lebih. Dia adalah politisi gay pertama di Singapura, anggota pihak oposisi Partai Demokrasi Singapura. Di laman Facebooknya, dia menulis kalau dia gay sehari sebelum acara Pink Dot. Whether it affects my political career, I'm sure there will be some detractors, but that is the strength of a polity. When you're able to express different views, and as I said, for the discourse to gradually widen, the contest of ideas becomes healthier, and that means that a wider range of opinions become heard in the public space. It can only be good in the long run. Dr. Wijay Singha mengatakan jalan masih panjang, tapi perubahan itu mungkin saja terjadi. What is loosening up is the community itself. Like this, it's a citizen initiative. People are taking it into their own hands to change society for the better. And the government cannot fail to have to catch up with the people if they are going to entertain any hope of remaining relevant in the long term. Penyelenggara dan pendukung LGBT berharap tahun depan mereka dapat memecahkan rekor baru dan kembali mendesak pembaruan undang-undang. Dari Singapura, Satichini melaporkan untuk Asia Calling.
Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling kali ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.